Mukanya kayak semangka, Mbak. Sumanto. Apanya kayak Bagus, Mbak. semangka? Apa, Mbak? Apanya kayak semangka? Hah? Apa? Apanya kayak semangka? Mukanya kayak Sumanto. Mukanya, Mbak. Kayak apa? Kayak semangka, Mbak. Ya. Kenapa? Hah? Gak apa-apa, Mbak. Mbak, mukanya cantik aja, Mbak. Ya. Apa sih nggak ngerti? Maksudnya? Kalau Mbak nggak menyukai saya nggak apa-apa, Mbak.